Ragabo Karamoko Berite Doni Siragabo Isazi Berite Doni Siragabo Kuraneti Bin Doni Siragabo Adisati Bin Doni Siragabo Kabagoti Bin Nesuka me Isazi Berite Mo Nesuka me Kuraneti Dem Karamoko Tantewa Nejelika me Isazi Berite Mo Karamoko kontante wo isazi berite yo che alade sugoda illa che kirade sugoda illa iyere kumi okoli kalanella isazi kilala okoli kalanna che kibina zuzi kalanke che alanama sugoda illa che kidunga alaga dinelasi che kidunga kiraga dinelasi Cheki dunga Mamadu dinel asi Isazi wilila obara yaradela Che ale nana boli mine desa Wani dunga boli ba yere kari Che kale dume kiri yere tike Abotike kurane bade Abotike kurane bade Sirakabo Isazi berite doni Nebi mi fo jene ya kelanyana Che nima fara jene ya jugude mu che kuma mina berite yere nana che alebina kiri yere tike che abotike ni kurahan ayi wa nebi mi fo sonya ni kelanyana che nima fara sonya ni walimu kuma mina ni berite yere nana che kalebina kiri yere tike abotike أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحمد لله الذي أتم نعمته علينا الحمد لله الذي هدانا للحق الحمد لله الذي أخرجنا من الظلمات إلى النور الحمد لله الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم رحمة للعالمين نحمده حمدا كثيرا ونشكره شكرا كثيرا وعليه توكلنا وعليه فليتوكل المؤمنون نصلي ونسلم على رسوله وعلى آله أما بعد نعوذ بالله من شر عدونا شيطان الرجيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لا سامبادو انسيغلا هرلا ala kan wuli hɛrɛ la ni ala sɔnna an bɛ araba la avril kalo tile 28 san 2021 inshallah wala ni masa sɔnna bi ye araba ye avril kalo tile 28 san 2021 inshallah wala ni wagati na a kulo bɛ abaden de kana ala ka dinɛ na n'o ye Ustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi ka bɔ Sikaso Lafiyabugu kɔkɔ wala a kulo b'an kana radio min fɛ o ye radio Kayira FM 102.0 ka sigiyɔrɔ bɛn Sikaso Lafiyabugu ma inshallah a sinzilen kɔfɛ ni dali masa tɔgɔ barikama ye
a sinzilen ko fene ala togoy mawarete ala min ko ame kishi nema nyine ala fe ka jidi an kuntigi kano Muhammadu ye anaka so ka tanga nyine ala fe ka ban jugu toro la no iblisai ka folise bela jelema mao ma de kloban kana no watina radio Kaira FM 102.0 en faflan en baflan ani mao ma de kloban kana amanyina radio yi barakela ko inshallah olude kala sababu nyumai na kloban kana no watina inshallah walambadu anjo mbeni walanda miyebi kaben arabama avril kalo kle mogan sheki san bafla mogan anikele okunye walanda mi kofola awye kunu ka foni ala sona amina o walanda sigi bi inshallah o tetri jumae Oustaz Berté sur Jaafar de Burkina Faso volume 1 en balmeke mimbe Côte d'Ivoire Oustaz Jaafar Ouattara en badon slamay badina dinay donc ne fin yela slamay la femme mbeseka mu'minu hakli sege wal makadina manu hakli sege dina kebaw hakli nyagam ambadun amba kanu ka kuma kan pour que chambe se ka don chugo mina mau kanata fliji woyo fe okorona de la au bi deli ka me ne ka enregistrer mana ka fone déplacer la kata Bamako Cherif Ousmane Madane Haidara no fait pour que na besega sigi ka kuma slamaya kuma kan badun okorona na au bi deli ka me fana ne bi deli ka ta Sheikh Ibrahim Khalilou Kanouté senangolo dina nyema Bamako pour que amta siga me kuma dina yi chambe se ka don chugo mina mau ka bo filila aw bi deli ka me fana jamakulu mimbe amboloya na be fama ko Ahmadiya no ka siyaji flani sanbugula aw bi deli ka me ka fontara olu fana bara o ka radio la mais malgré que olu ma son ne no ka direct ke abe kunye jumai abe kunde ni nye fin do me jamakulu do la ko e dina bolo fara doy ni nya don mi sega mu'minu sege inshallah nega mission bembe oma nega bara bembe oma ka sega ko chana kalon ka chefre ka dakene kan mau ka don o de kono nana bitemu abina boli Jaafar ka kuma do kan ma fa abina boli Jaafar kan de ngo abina bola ka kuma do de kan abe fama obe mu ira ela Jaafar kote me ala kodo min bola da kono ko ala ko tan ne mako bo dron la sino ale rete o kono nana nen nitala doya matala koromatigal tala critique tala mbadion met damima ala ko tan kira ko tan le reste là je m'en fous du reste abe fama donc o kono nana bitemu imbe na bolimika oye aka hadisa ko kumai sabale aira ka foslama la tidaga maka kumani hadisa togoy karamago munu be kumani hadisa togoy abulu kafiriya karamago munu be kumani hadisa togoy abulu ke fasigwe karamago munu be kumani hadisa togoy abulu buruja kunneni ka dasa ko fo uma nga Oustaz Berté tina neni Oustaz Berté tina buruja netenan dasa go fo ama nga abana hadisa minna ninga ka mine boloke Qur'ana damay mbena o Qur'ana damay ndeta Qur'ana ti damay de mais pour que kaira asombe Qur'ana miye ni ala sona nsige mbeni daluye dalu munu tsega kombe ka attaquer no Qur'ana kelenye ama fa hadisa komanda alewa ah d'accord mena nga dalu mine bolo belebele ba ke miye o Qur'ana di comme o minga dale alete hadisa kola nga ame
enregistrement dɔ bila a la ale yɛrɛ ka enregistrement k'o kɛ prévu k'o kɛ dalilu ye k'a yira n bɛ kan ka na kuma min fɔ can kuma de don kalon kuma tɛ sabu a mɛnna a yɛrɛ de da kɔnɔ donc au fil du temps enregistrement bɛ kɛ joué donc an fana hakilina ye min ye an b'o tugu a la ka taa fɛ inshallah donc o kɔnɔna na aw ni ne an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kumakanw lamɛn fɔlɔ. وأخذتم على ذلكم إسري لألا لهيرتي أو ما أو يأمنوا قالوا إيه كربوا بنا المكان هنا أقول دائما قلتولي أقررنا بيكو أنصن أم بيكا قرنان تاني كاسين قال على كل بيجمع كمان فاشهدوا نقول أي سيريا وأنا معكم من الشاهدين نفعل بلا سيريا ناوي ناوصل لك بارك لك قرناي قرناك الله يريد نفعل بلا سيريا ناوي فمن تولى بعد ذلك nga anyala ko de mo ya akoye me ka ma ye ka tui ka tu ko mo wale ko فأولئك هم الفاسقون aw fasik do du ko ka wa ko ne mo mo man ni kita wore yi fasik de donc bukari lo ba ye fasik be de bali muslim lo ba ye fasik be de bali arsala lo ba ye fasik be de bali kuni ka mo mo ya kita wura ko lu le fasik be kada ka bur ka ta tungu ba na ko fasik be ko ada to ba fe atol de tungu ba wa ay ka na ko fasik be jone kada ta to mo na ko fasik be ada to ba fe so te wa akwai mamomu ai di wura wala da min bidana corona na ko le fasik be imaye donc an balmati abna fasiki ni ka bodal tema fasiku kera sura bawo karamo fasiku be banu de tem odo ibaye ku karamo balu bi tala fa ka wala fa na ma ko le buru ya ko ta de aba fa yo ko to nya ko ta ne ko bugari ko ta abe fasiki ya kan fore buru ka bo agere fe fasiki do ika mi agere fe engere na je engere ema ho ka to ema ko tiya wa na di re ko tiya le to ka se tiya ja le do tiya ma to o ko so ale bi re fi ko le ke ala ka burukira ka mo be kelema amen wala sambadenw an b'a kɛ nin kɛcogoya la n'a y'a to n'a ye min fɔ yan n'a bɛ taa yɔrɔ jan n'a ye min y'a la k'o fɔ a la an bɛna jɔnniw kɛ seere ye kuranɛ dɔnnaw ala ka kuma dɔnbaw ani ale Jafari yɛrɛ kalandenw ani ale yɛrɛ Jafari o ka enregistrement in ta o k'a kɛ cikan ye kɔni ye cikan ye ka bɔ Mali karamɔgɔ dɔ yɔrɔ n'o ye karamɔgɔntan ye n'o ye ala ka waraba murutilen ye n'o ye karamɔgɔ sariyatigi ye ka bɔ Sikaso Lafiyabugu kɔkɔ an badenw ale ko n'i bɛ fasigiw ɲini dugukolo kan fasigi de kɔrɔ ye filibanciw maa minnu tɛ sira jɛlen kan maa minnu fililen don Jafari ko n'i bɛ olu ɲini kana taa olu ɲini baari kɔnɔ kana taa olu ɲini zonya kunda ko mɛ dɔnnibaa o dɔnnibaa bɛ yen ni o dɔnnibaa sinama in b'a fɔ ko Bukhari ko tan walima Muslim ko tan walima Abu Dawud ko tan walima Tirmizi ko tan walima kitabu dɔ ko ten n'o ye hadisa kitabu ye ko n'i bɛ fasigiw ɲini dugukolo kan olu dɔnnibaaw de ye fasigiw ye nin tɛ ala ka kuma ye dɛ nka
Ni ye Jafar Ouattara de ka kuma ye n'o ye CCGT, Comité culturel de la génération des 3 testaments. Olu ɲɛma ni y'ale de ka kuma ye. An balimaw, a y'o dɔnnibaa minnu nɛni, ne tɛna ale nɛni. Nka ne sigikun ye min ye dɔrɔn k'a yira aw la, a ye kuranna aya min kalan k'o k'a ka dalilu ye ko Ala bɛ fɛn k'a fɔ o de la ko hadisa tɛ tiɲɛ ye. O kɔni o de ye kalo ye siɲɛ ba caman o tɛ tiɲɛ ye. A bɛ faamu wa? A ye hadisa a tɔgɔ di kuranna aya min kalan k'o kuranna aya de b'a yira ko Ala bɛ fɛn k'a fɔ yan. Ni maa o maa ye kitabu wɛrɛ kalan n'o ye hadisa kitabu ye ko olu de ye fasigiw ye. Jafar Ouattara, i ye kalon tigɛ o yɔrɔ la, Ala m'a fɔ ten. An badenw, kuranna dɔnnaw, an ka fara ɲɔgɔn kan, an ka Ala ka kumakan lamɛn. A tubabukan mɛnnaw, an ka fara ɲɔgɔn kan, a kɔrɔ bɛna fɔ aw ye tubabukan na. Ni aya in bɛ min kuranna kɔnɔ, ni ye kuranna suran 3 a aya 81 na, surat Ala Imran a aya 81. Ala ko cogo di? A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Ala ko وَزَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ أَقْرَرْتُمْ على ذلك وَتَخَذْتُمْ على ذلكم إِصْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. Quran suran 7 aya 81. Aya 82 Ala ko cogo di? وَمَنْ تَوَلَّى مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Traduction en français. Chapitre 3 du Coran, versets 81-82. Chapitre 3, surat 3, la famille d'Imran, versets 81-82. Dieu dit, A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Et lorsqu'Allah prit cet engagement avec les prophètes, à chaque fois que je vous enverrai un livre ainsi que de la sagesse et qu'un prophète vous vient confirmer ce qui est avec vous, vous devrez croire en lui et vous devrez lui porter secours. Consentez-vous, acceptez-vous mon pacte avec cette condition? Nous consentons, dirent-ils. Soyez témoins, soyez-en témoins, et je suis, et me voilà avec vous parmi les témoins. Et quiconque détourne les dos ensuite, ceux-ci, ou ce sont eux qui sont les pervers. Et quiconque tourne les dos ensuite, ce sont eux qui sont les pervers. Chers auditeurs, chères auditrices, que veut dire le Seigneur par ces deux versets? Il a débuté par dire que lui, il a conclu un pacte plutôt, avec les prophètes. Après avoir pris ces pactes, quel est cet engagement? Qu'à tout moment, ou quand lui il va envoyer un messager, il s'agissait bien sûr du prophète Mahomet, paix salut sur lui ici. Quand il va envoyer Mahomet, que les prophètes qui l'ont précédé, si ça les trouve à vie, que ces prophètes étaient tenus de croire au prophète Mahomet, paix salut sur lui, paix salut sur eux tous, de l'assister, que c'était un engagement qu'Allah avait pris avec tous ces prophètes. Donc, comme ils ont consenti, ils sont tombés d'accord, Dieu dit qu'il les a envoyés. Et quiconque, après ce pacte, c'est pourquoi il dit, et quiconque tourne les dos, ensuite, et voilà les pervers. Ça veut dire que
Dieu, avant d'envoyer le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, il a envoyé de nombreux prophètes avant lui. Mais avant de les envoyer, il a conclu un acte avec eux, en quoi disant? En disant que à tout moment, si le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, vient trouver un prophète sur terre, il était obligé à le suivre, à croire en lui. Les prophètes en question devraient croire en Mahomet et de l'assister. Donc tous les messagers, tous les prophètes ont eu à conclure cet acte avec Dieu avant que Mahomet ne soit envoyé. Et Dieu dit que si il y a un parmi ces messagers, parmi ces prophètes, ou un membre parmi ces communautés, c'est-à-dire les communautés des anciens prophètes, les prophètes précédés ou les prophètes précédents, donc s'il y a un parmi eux qui tourne le dos de ces pactes, que ceci sera parmi les pervers au jour de la résurrection. Mbadiou, niye Qur'an suran saba, aya bishege anekele. Mona neko auma, wajja fare ni mifo, ama chanfo awie, ama chanfo ni islamia togoy. Message de doka chama, na mason amadou, kwala kawaraba muruselemba konosigaso. Qu'ils viennent se défendre. Abe famwa, alako, ale laidu kanta, akan nabi nyuma umbolo. Laidu kan mi na ale nabi nyuma yata, ko, unabi nyuma ubechela, ale ala be gafe di uma, ka hikima di uma. Mais, na le kira o kira chi, kishi nema bobe, no kira intola ka chila, ne kira Muhammadu, kishi nema baye, ni o Muhammadu nana, ni fin no e Qur'anay, kana fin 70 ami temena ka kwanye no e gafe temeloyi, ka be wajibia, anana kira munu sorai, abe wajibia, o kira ukadda Muhammadu la kishi nema baye. Par exemple, ni Muhammadu kunana Isa sorai, akume wajibia Isa kan, aka son Muhammadu yi. Mais comme ama Isa sorai, Isa kan manton sorai, abe wajibia Isa kan manton kan, oka son Muhammadu yi. Ni Muhammadu kunana Musa sorai, akume wajibia Musa kan, aka son Muhammadu yi. Walima, nama Musa sorai, nganaye Musa nofema sorai, Yahudia ou, abe wajibia ukan, oka son kira Muhammadu yi. Niye, ala imi fombadion, niye okorai. Ala ko kofedun, ni okira nun chela, walima oka jama chela. Muhammadu nale kishi nama baye, anaka so, nu bana katuku Muhammadu ko, waman yatawallah, ba'da zalika, fa ulaika humul fasikun. Ne jamakulu ma son katuku Muhammadu ko, kira koron maula, adu fola kabla, kafoni Muhammadu nana oka son ala, ko, olu de fasikui. Au ni alache, ala hadisa kala nafoya. Au ni alache, ala ko yande, ko ni mamunu be Bukhari kala kul de fasikui. Ala ko mamunu bana katuku, Muhammadu ko, olu de fasikui. Ebi amata betela da ko kira korou. Kitabu dila munu maka ko Muhammadu nye. Abi wajiba uka katuku Muhammadu ko. Nu matuku Muhammadu ko, fa ulaika humul fasiqun. Olu de flebanchui, olu de sra blabawi. Meni be kuma ite kuma ni dalue. Dalu ta lawo. Ni dalu min be ibo fo kasoro amake ni kalontigay. Kasoro amake ni ki yere défend ni kaloy. Ni ya koroi. Diyan don ba be bismillah ni min ki mason. Ode ba ira ila ay ni mi fo ni yoro na mbadion o te chan komay. Ni ye Qur'an suran saba aya bishegi ni kele ani bishegi ani fla. Ala ma hadisa ko kuma foya ama Bukhari ko kuma foya ama Muslim ko kuma foya. Ako mamunu bana kadda Muhammadu la alors que gafe koro mawdo o gafe koro maw o tigu hal ni Muhammadu kunano ka kira sorai akumeda kira Muhammadu la jagwa kundo ala ko ale ale du tawbeka abe fam donc ni aka kalon folay ay mintike ni ala togoy ko bayira ko hadisa ay haramu anga to lame na be la kele mammi la fia o ko akol bi ko le ko ala ka be kele ma mais ka auto kuma fla pole la atina be kele ma de ka auto bunya ni sal ko la bunya ni era na to je ka corona ya ko to ke e be bunya le be ti to ka corona ko ko le ya ko ko ni to ya ni to banala ibi jenna le te akala to ka o ta de ku la ka ko ya par de la ka ba ya to ale ka continue na ka ne ni ye le na tan ne ni dabla ai ala ta ko jama sa ko
Comment dire, maman, il y a papier de dame. Aïe. Kuka kara misiru biara. Uji kara lebe ya. Kuka leju kara le. Uero kari kuka balo kuche ita ni kara kuka. Kuka jama kuja makafu yorolo. Jama lebe kafu ya kena. Kuka kara misiru biara. Tunggu di sini. Ngalih di akarnya. Oh, kurang balau. Alah kafe kelima. Engkau tidak biar buka gue kan dosa salah deh. Medet tidak duitnya ini deh. Ikan itu kau pilih kali ya sudah pasar tidak dua. Jadi ada bermula ini ukas farne kan ada tay buka tak. Lote karena ya karena itu guna boraya ubeli ya mah belum ini kita orang aku itu akan ada ibu raka korang ada saya apa ibu tadi ibu itu akan ada ibu raka korang ya ibu tadi ibu akan ada ibu raka korang ya korang apa lagi ini pewo ya ibu raka dia tu ya ukiti ile ni wasani wi lahara ni ko kono lahara papi ko do be bolo tina be tena aya ka papi ye ando tina na kala porque o kallo ko papi ya pa ko ro do de nam be la ka kene ko le ko na tane aba ghayra dinillahi yabghuna ayi ala ini negara kita. Awak belum buka ini kita orang tahu. Apa kira Cina laya bukuna? Kuyano Cina orang berawal. Ini bila ala tanah abu ni dawa. wala waslama man fis samawati wal ardi. Aku mau ya di alam itu bisa farak kolana nitu makro kolana. Tawan wa kerhan. Batu ni kalabal ya ma'usona. Wa ilayhi yurja'una. Awak ada bila singkata alam ada. Qul Muhammad anyamo. Amanna billah. Apa yang kamu wayu? Ko awal di mana dia ala kiri. Wa ma unzila alaina. Ai de kuma ne de. Ko ka fo kita min jigira ka di amma ne wi Qur'ana ye. Ambadou yana ambita yoroja. Ambe commentaire pitchin de ken yoranka. Yani ambita yoroja. O commentaire ye jumai. Ay aya min kala ala imranna. Aya bishigni sabana. Aku a'udzu billahi min syarri syaitanir rajim. Amba fon yore nango alako ma anta fo ngale ko aleka kumate. Alako Qur'an surah 7 aya bishigni 7 a'udzu billahi min syarri syaitanir rajim. Afa ghayra dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karha wa ilayhi yurja'un. Traduction en français chapitre 3 verset 83. Désire-t-il désire-t-il une autre religion que celle d'Allah? C'est à lui que se soumet tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et que c'est vers Allah qu'ils seront ramenés. Chapitre 3, verset 83. Ambadou. Allah ya damine depuis aya bishegini kelena de la. Kale laydu tani kira korowi. Ka foni Muhammadu nana kishinama bawbay. Oka son Muhammadu la. Walma oka mauka son Muhammadu la. Allah konu ka mamunu ma son Muhammadu la dun. Olu de fasikoui. Oya aya bishegini flanai. Maintenant aya bishegini sabana. Allah ka soroka nyeningali ke. Afa ghayra dinillahi yabghun. Ko yala mamunu ma son Muhammadu la o.
minnu ma sɔn kuranɛ la o kira kɔrɔ maaw cɛ la kerecɛnw yahudiyaw a n'a tɔw afa ghayra dinillahi yabghun ko yala olu ma ko bɛɛ diinɛ wɛrɛ de la min tɛ ala ta ye wa a y'a lamɛn ka ɲɛ nka a ye nin yɔrɔ in kɔrɔfɔ cogo di ko maa minnu bɛ bukhari kalan k'olu de ye diinɛ wɛrɛ maaw ye maa minnu bɛ muslimu kalan k'olu de ye diinɛ wɛrɛ maaw ye maa minnu b'a fɔ ko hadisa ko tan k'olu de ye diinɛ wɛrɛ maaw ye jafar watara burkina faso o tɛ can kuma ye ala m'o fɔ ala ma bukhari ko kuma fɔ yan a ma muslimu ko kuma fɔ yan a ma tirmizi ko kuma fɔ yan ala ma hadisa ko kuma fɔ yan ala ko maa minnu bana ka tugu kira muhamadu kɔ kira kɔrɔ maaw cɛ la ko yala o bɛ diinɛ wɛrɛ de fɛ wa o bɛ diinɛ wɛrɛ de fɛ o de la a bɛ taa f'u ye dugu ma wa man yabtaghi ghayra al-islam diina falan yuqbal lahu ni maa o maa ye sira wɛrɛ minɛ k'o ye kerecɛnya ye walima ka sira wɛrɛ minɛ k'o ye yahudiya ye ko lahara a yahudiya in ti minɛ a tigi bolo a kerecɛnya fana ti minɛ a tigi bolo mɛ an bɛna se o ma dugu ma mɛ nin yɔrɔ in na ala bɛ kan k'o ɲininka de o bɛ diinɛ wɛrɛ de fɛ wa ou bien u bɛ ala ta fɛ kerecɛnw ni yahudiyaw ani kɛrɛkɔrɔ maaw n'aw bɛ ala ta fɛ k'a ye silamɛya minɛ mɛ n'aw bɛna ala ta ladun k'aw k'a dɔn walahu aslama man fi samawati wal ard ko fɛn o fɛn bɛ sankolo la fɛn o fɛn bɛ dugukolo la o bɛɛ sɔn bɛ ala ye tawaan dɔw bɛ olu sɔnna diɲɛ kama tawaan volontairement wa kɛrhan dɔw bɛ olu sɔnna ala ye diyagoya a bɛ faamu ko wa minnu sɔnna o minnu ma sɔn o bɛɛ bɛ segin ka taa ala yɔrɔ mɛ jafar watara k'a fɔ nin yɔrɔ in na ko hadisa kalannaw olu de b'u damana diinɛ na ala m'o kɔni f'u ye dɛ i ye nkalon de tigɛ k'i yɛrɛ defan n'a ye nka ala m'a fɔ ustaz bertin mangando ala ka waraba murutilen an bɛ don jumɛn na araba avril kalo tile 28 san 2021 arajo kayira fm 102.0 an badenw an bɛ enregistrement in bila la toujours a k'a lamɛn aw k'a lamɛn n'aw yɛrɛ min faamu a la an ka taa fɛ wa ismaila kitabu min dira ismaila ma mamadu a fɔ mɔgɔ ye ko i sɔnna wa isaka kitabu min dira isaka ma fɔ ko i sɔnna wa yakoba kitabu min dira nabi yakuba ma fɔ ko i sɔnna ma wal asbati ani u ka mandenw dɔ bɛ kitabu min jigira ka bɔ sanfɛ ka di u ma ko i sɔnna wa ma utiya musa ani ala ye fɛn min di nabi musa ma n'o ye takurata ye a fɔ i ka mɔgɔw ye ko i sɔnna wa isa Jésus-Christ a fɔ ye ko kitabu min dira Jésus-Christ ma ko i sɔnna o tɛ de ɲini ye awa o kuma in bɛ taa tuma de mara silamɛw dɔ seerebaw dɔ dusukun na ko mun kama a ko Jésus-Christ ka kitabu ka ɲi ka di min yɛrɛma di e tɛ se ka kitabu in latɔ ye n'i taara kɔnsɛrɛ ko k'a daminɛ i bɛ k'o kɛ yen wa nabiyuna min rabbihim Muhammadu a fɔ ko kitabu min jigira ka di lamɛnɲumanw ma lamɛnɲuman ninnu ma ka bɔ ala yɔrɔ a fɔ ko i sɔnna a bɛɛ la la nufarriqu bayna ahadin minhum a fɔ danfɛnw ye ko i ti ciden ninnu fara ka bɔ ɲɔgɔn na Isa wo Musa wo a bɛɛ ciden kana fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa nahnu lahu muslimun an y'an yɛrɛ di ala ma balimaw a ka ko sɔrɔ dɛ a ka ko sɔrɔ a ka taa n'a ye wa man yaqtadi ghayra al-islam dinan silamɛya diinɛ an badenw o ye aya min kalan sisan o ye ala imran a aya 84 na ni y'o ye c'est toute une suite chapitre 3 verset 81 82 83 84 85 entre 81 et 85 o bɛ kan k'o de kalan donc ça ne vaut plus la peine que n'an k'an ba kalan tuma o tuma k'an ka segin daminɛ kan aya lecture suit dɔrɔn c'est une continuation ala ko cogo di ala ko qul a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim amanna billah وما أنزل علينا وما أنزل على موسى أو وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ونبينا من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
Traduction en français, chapitre 3, verset 84. A'udhu billahi min sharri shaitanir rajim. Dit, nous croyons en Allah, en ce qui a fait descendre, ce que l'on a fait descendre sur nous, et ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et la tribu. Et ce qu'on a fait descendre, ou ce qui a été apporté à Moïse, et à Jésus et les prophètes de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre les prophètes et c'est à Allah à qui nous nous sommes soumis. Ambadou, avec fin comme on fait yorena, Qur'an suran saba, aya bishege anenan, parce que ne balulen te sega to nyanama, comme auto e uka Qur'an taga kulonge nai, ka yelema, ka ke uka défense tana e kalonka, ikala dien mao mayo ola, nene yidon, inshallah, ala ka jafara dimma, ka chane dimma, aninga chan duskon dimma ngani to ifiyo. Mama bo malade, iye karsai tala, kana kedron. Na kembe munu nyana, one Sherif Ousmane Madana idra tafodomina, ko idra de commandine, wal manta idra fe, wal ma donata abola tan chuchuchu cha cha cha. Anga dina na sega tuita. Awa turuf selen fle Jafar ma. Aw bena mun fo fana na neti Jafar fana fewa. Ate sabali. Otmana we mun kene na neti ku fede. Ulu kama tew, meka ke slamare kama. Watuma dola ay ru fana kama te kuyi. Aish. Parce que adama den chantiki kadogo, netana nga wakati tien. Kombe na nyera sega chando fo lamba ke ala kaye chana alega John Dobe Oustaz Berti ati kulonge slamela wa slamat sega be anyana. Et je suis fier de ça. C'est ce que je veux. Surana dana adama don tama. Chesri chama benena netin chesriti adama den kama. Abe famo dan fin mini ala ya dan ne ala yere klala ka fo bele ko dan fin ka kuma kan ka betan juguya sira kan adama den sembe ola. O de la ale adama den dan ala be se ka fin be surveiller nga ala mason ga adama den surveiller akili. Aye meleke fla be de tu adama den sen fla no fe meleke fla ala ka meleke kilo ka doni niveau be semina ka gri nga ala mason ga meleke kelen tu adama den no fe meleke fla mona parce que ba shidon dan fe minu do ale de adam aye meleke fla de bla ka adama den garde ka farale ala yere kan o be muira o ba yira adama den fin qualité mi ala ba do awu ye fin qualité mi ala ba do o de kama ne tinyere faka adama den yi wal makan chesri chuka do adama den yi aw kama te koy wala na keme munu nyana kulu kama do lu kama te abika kala de kama na ka dine ala ka dine ka seka ko kaje ambadun ala ko yan kira mo kishin na mabayi kul ko kira Muhammadu kafo ale wo ani mu'mini taw o belli man yala alala anu belli man yala qur'anena no bola dun wa ma utiya aw ma unzila ala ibrahim ani femin jigna ibrahim kan ibrahim fana ka gafe kanga fo an liman yala o fana na o ko fedu wa ma utiya ala ismail wala kuma kam fana jigna ismaila kan ala kuma kam fana jigla ismaila kan ala ko anga da o kuma kan fana na o ko fedu wa ishaqa ani ishaqa fana o ko fedu wa wal asbat aw yaqub ani ala kuma kam fana jigna yaquba kan ainsi que les tribus ama soroka koro kala français là le temps nous fait défaut wakati mancha parce que au moins anga erdon bla aka kalande o ka se ka do yoro soro na kembe nyemi fo ni mi mason otina do ka karamo defan nous le aye ulu taka do nina o ka restaurant ti o karamo ma ko ne be fambe nyongo yekuyi na nyongo ya ngaski ne ni mi fo na le sonte ama mi e chan ya ko fo ma o ka bo flila ambadun ala bi fanga mo fo anwiya wa ma utiya Musa ani gafe min jigna Musa kan no tawrata yi wa ma utiya Isa ani gafe min jigla Isa kan no injila yi kanga dani bela la nufarriq bayna ahadin minhum anga na fami farfarali ke kiraw ni nyonche kira Isa o Musa o Ibrahima o Ismaila o Ishaqa o Yunus o Yusuf o fen ala ka kirai anga da bela anga na wolo manike nga jonde auntai
kira Muhammadu abe fam donc ale Jafar be fenga mufo abe fenga ira ko ala ko ngada ale ka kuma kan undela no ale ka gafe jigloyi mais ala ma hadisa ko kuma foya ko ngada ola ama Bukhari ko kuma foya ngada ola ama Muslim ko kuma foya ngada ola mais ala be fenga fo ngada ale ka gafe jiglona mais ngana da kitabu warala no e hadisa kitabu nuyi Allah oh ta don ben koro info arabokana bamananga na chogo mina ou bien français la chogo mina quoi le bic est dans le véhicule est dans la cour. Le bic se trouve où? Le bic est dans la voiture est dans la cour. Où se trouve le bic? Où le bic se trouve-t-il? Et si l'on dit que le bic se trouve dans la cour, a-t-on menti ou a-t-on dit la vérité? Mais le bic se trouve dans le véhicule. Mais le véhicule se trouve dans la cour. Et si l'on dit que le bic se trouve dans la cour, est-ce que c'est un mensonge? C'est pas un mensonge. Parce que là où se trouve le bic, le véhicule lui-même se trouve dans la cour. Au cours du mai, bigi be mobile kono, mobile be cour kono, bigi be mi, bigi abe mobile kono, nga mobile abe cour kono. Ni ko bigi be cour kono ola, iye kalontika waye chande fo. Ima kalontika parce que abe mobile min kono, mobile be cour kono. Na ala ko ni yore na kanga dale ka gafe jigile una. Ambadeu. Ala ka gafe jigile. Adoti Qur'ana ewa. Awo. Mais ale Jafar ko ala ma Muslim ko kuma fo, ama Bukhari ko kuma fo. Mais Muslim ni Bukhari, Tirmizi, ulu bolami. Est-ce que ils ne prennent pas source du Coran? Ulu ma bo Qur'ana de kono ala yere kuma kan nawa. Ala kuma kan yoro dume. Ni ye Bukhari ta, Bukhari ba fuye ko kira kotan. Oya hadisa di. Ni ye Muslim ta, Muslim ba fiye kira kotan. Otewa. Hadisa kitabu nu ni uta ko lage kitabu de do munu yu chesri ka kira ka kisa walma kira ka ketugoya ni dinai akuma ketan na bisigi abisigite na bida abidati na bidumunike nchugala na kumbe kuma abiketan adobe Qur'ana mulufo mais ulumunu chesr la kake yala abe daga silama yala baraka kenai wa baraka na kenai ameno dalu de bo Qur'ana kono comme herbe kanga c'est les 11h45 abe famwa anga Qur'ana daele asura nani aya bishegi chapitre 4 du Coran verset 80 ala ko chugoti a'udhu billahi min sharri shaitanir rajim ala ko wa man yuti'i rasul faqad ata'a Allah wa man yatawalla fama arsalnaka alayhim hafiz. بعد الياذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Chapitre 4 verset 80. Et quiconque obéit au prophète, quiconque obéit au messager, il avait certainement obéi à Allah ou a certainement obéi à Allah. Et quiconque tourne le dos, nous ne t'avons pas envoyé à eux comme gardien. Quiconque obéit au messager a certainement obéi à Allah. Quiconque obéit au messager a certainement obéi à Allah. Ça veut dire quoi? Si vous obéissez au prophète Mahomet, paix et salut sur lui, c'est comme si vous aviez obéi à Allah. Il y a combien de catégories d'obéissance ici? Des catégories d'obéissance. L'obéissance à Allah et l'obéissance au prophète Mahomet. Ça veut dire quoi? Si Allah voulait que lui seul soit obéi, il n'allait pas dire que quiconque obéit au messager, c'est comme s'il avait obéi à Allah. Mais il veut que lui et son prophète soient tous obéis. Si Allah nous dit quelque chose dans le Coran, il veut que nous obéissions. Et si on dit que le prophète a dit tel propos, Dieu nous dit que si nous obéissons à cela, c'est comme si nous avions obéi à ce que Dieu avait dit. Allah befanga mufambadion. Koni mamin sona walma mami yekira labato kabi na foye ala labato mami niye kira Muhammadu labato kishin nama baye abina foye ala de labato jolde be labato fla kele o jontaye kira Muhammadu ta kele o jontaye ala ta ni mami yekira Muhammadu labato abina foye ala de labato ambadon ni ala ti fe kira Muhammadu ka labato ala ba foni mami yekira Muhammadu labato wa mona masaka foni mami ala labato
Fa koni maa min ye kira Muhammad labato. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète a été envoyé pour qu'il soit obéi. Et si l'on parvient à prouver que voilà des documents qui disent que le prophète a dit ceci, et si cela est vrai, ça veut dire que tout croyant est obligé à obéir à ça. Ni gafe cela kayira, k'a fɔ Muhammadu ko ten, a dun ma kɛ kalo ye. Parce que n'a kun ko ni hadisa in tɛ tiɲɛ ye, o kuma ka nɔgɔn. Comme a y'o fɔ sigi dɔw la, o enregistrement fana bɛ yan, peut-être tagalen ɲɛfɛ an bɛna o dɔ bila a la. Parce que a b'a fɔ ko hadisa dɔw ye tiɲɛ ye, ko hadisa dɔ bɛ hadisa dɔ minɛ k'o ye tiɲɛ ye, ko dɔ fana bɛ taa dɔ fana minɛ k'o ye kalo ye. Ko n'o kɛla, ko ɲɔgɔn sɔsɔ bɛ y'a la. Mais hali kuranɛ, dɔnnibaw tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ kuranɛ na tuma dɔ la, mais ale ye kuranɛ bila wa? Ɲɔgɔn sɔsɔ ka ye fɛn na, o bɛ se k'o kɛ kalo ye cogo di? O kɔrɔ dɔ de ta ye kalo in dɔrɔn. Hadisa dɔw bɛ kalo don, c'est sûr, sɔsɔli tɛ o la. Nka a t'i n'a fɔ a bɛɛ de ye kalo ye. A bɛ kan ka faamu wa? Donc ala de ye ordre di yan k'a fɔ kira Muhammadu ka labato. Kira Muhammadu bɛ labato sira jumɛn? N'a sɔrɔla kuranɛ de kun ye kira Muhammadu labatoli ye, kuranɛ ye jɔn de kumakan ye? Ala tɛ wa? Mun ala m'a fɔ siɲɛ kelen a ye ala labato? Mun ye kira tɔgɔ dɔn a la? Mun ye kira tɔgɔ dɔn a la? Mais a ko di an ka kira labato, an ka ala labato. Ko ni maa min ye kira labato, kisi nama b'a ye k'a bɛ i n'a fɔ i ye ala de labato. Donc ni kira kun man kan tɛ ka labato, mun ala ko an ka labato? Ni kira labatoli n'o ye kuranɛ ye, mun ala m'a fɔ an ka kuranɛ labato siɲɛ kelen a ma ban wa? Mais kira labatoli b'a yira i la, ala ta fɔlen kɔfɛ, kuranɛ fɔlen kɔfɛ, ni Muhammadu ko i sigi, k'i sigi, n'a k'i jɔ i jɔ, n'a k'i wuli wuli, n'a k'i da i da, o de ye kira labatoli ye koyi. Olu bɛ sɔrɔ min? Kuranɛ kɔnɔ wa? Kuranɛ ye ala ta de ye, Muhammadu ta tɛ o. A dila Muhammadu de ma, sinon kuranɛ ye ala de kumakan ye. N'i y'o labato, i ye ala de labato. Mais Muhammadu ta ye jumɛn ye? Gafe minnu sela ka bɔ k'a fɔ kira ka ɲɛnɛmaya la kisi nɛɛma b'a ye, a yela a ye nin kɛ, walima a mɛnna da a ye nin fɔ. N'o sɛbɛntiyala k'o kɛ tiɲɛ ye, o de ye kira labato yɔrɔ ye. An badenw, chapitre 4 verset 80. An bɛna min kɛ, an bɛ kuranɛ aya kelen tugu nin na ka kuma in tɔ bila ka sini kɔnɔ ka sɔrɔ ka ligne bila direct la. O kuranɛ aya ye jumɛn ye? An bɛ nin tɔnin dafa dɔrɔn ala ko yɔrɔ min na, kuranɛ sura 4 aya 59. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإذا تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Traduction en français, chapitre 4, verset 59. Dieu dit أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. Oh, vous qui avez cru, oh vous les croyants, oh vous les croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux qui détiennent le commandement parmi vous. Ceux qui détiennent le commandement parmi vous, c'est-à-dire les guides, les bons guides religieux. Mais il ne s'agit pas des mauvais guides religieux, il ne s'agit pas des guides religieux pervers. Alako, hey amamunu limani ala, ni shite hadisa ire nimbe Qur'anai. Comme ale ko ale ta hadisa kula, ore kama mbeka nga atikata no Qur'anai. Akon tena se ka foka ale te Qur'ana kula. Donc alako hey amamunu limani ala. Qur'ana sura 9 aya bidurnu konoto. Ay ala labatu kele. Oko fedu. Aya akachiden labatu. O labatu le jolle. Jol. Kele wa. Ote kele mbele o. Ala labatu ngo e kele. Akachiden labatu. Labatu le kala jolle fla. Oko fedu wa ulil amri minkum. Ani aw ka dinɛ ɲɛma sɛbɛ bazin gomi jalan donnaw ko tɛ, voiture luxe climatisé bolibaw ko tɛ, villa luxueuse jɔbaw ko tɛ. Ayi, aw ka dinɛ ɲɛma hakikaw ala ɲɛsiranɲɛ jɔnw a y'olu fana labato, a y'olu minnu k'a ka dinɛ ɲɛmaw ye. Labatoli kɛla joli ye 3. Jaa silamɛya yɛrɛ la ala n'a kɛra yɛrɛ dɔrɔn ti labato fɔ i ka dinɛ ɲɛma min siranna ala ɲɛ, dinɛ ɲɛma min ma diɲɛ kɛ aljanna ye, dinɛ ɲɛma min m'i ja diɲɛ kɔnɔ, dinɛ ɲɛma min ma diɲɛ kɛ luxe ye, ko dinɛ ɲɛma minnu siranna ala ɲɛ k'olu labato. Kuma ma ban nin ye hadisa ye wa? Nin tɛ hadisa ye, nin ye kuranɛ ye. Sura 4 aya 59. Dinɛ ɲɛmaw labatola yɔrɔ min na, o tuma na dinɛ ɲɛmaw bɛɛ la ɲɛma o ye jɔn de ye? Kira Muhammadu tɛ wa? Ale tɛ silamɛya bɛɛ ɲɛma ye. Mais cogo di ala bɛ se ka ordre di ko maa minnu b'anw cɛla n'o ye dinɛ ɲɛma ye k'an k'u labato? Kuranɛ yɛrɛ ko ten. Olu labatolen ye jumɛn ye? Nous, en matière d'organisation ou en matière de travail, jɛkulu la dinɛ baara sira kan, a dɔ bɛ se ka f'i ye a ye na nin don in an bɛna misiri daminɛ, i b'a labato obligatoirement.
a dɔ bɛ se k'a f'i ye n'an bɛna misiri jɔ an ka jɔ k'a kɛ tan an ka kɛ tan an ka kɛ tan i b'a labato obligatoirement tant que o diinɛ ɲɛmaa in ma fɛn dɔ fɔ min ni Ala ta tɛ kelen. Donc en matière d'organisation, en matière de commandement a fɔla an k'olu labato mais kira Muhamadu t'i labato pourquoi? Ni kuranɛ dama de kun y'a ye Ala kun b'a fɔ an k'ale labato parce que ale de kumakan ye kuranɛ ye fakat mais a ye kira labato a ye diinɛ ɲɛmaaw labato diinɛ ɲɛmaaw de kumakan ye kuranɛ ye wa o kumakan t'a ye mais Ala ko n'o ye min fɔ tant que ani Ala ta tɛ ɲɔgɔn diɲɛ an badenw an bɛ nɛgɛjuru bila direct la nin ye volume 1 ye nin ye volume 1 ye nin ye volume 1 ye donc ni Ala ye sini yira an na an bɛna volume 2 an b'o fara kan inshallah wala inshallah an badenw nɛgɛjuru 21 76 72 82 an b'a jɔ nin yɔrɔ in na bi donc sini an bɛna daminɛ yɔrɔ min o ye suran dɔ di kuranɛ suran 5 aya 68 ko Ala ko gafe 3 ka ta wa ou bien ko gafe joli 9, Ala ye sini yira an na 3, 6. assalamu alaikum warahmatullah bismillah ba bonya dɔɔni ka ye ko kɔnɔ o ka fisa an sigilen tɛ yan maa si ka kuma sugu dɔnbali fɔ yɔrɔ la an t'o kɛnɛ kan a bɛ faamu voilà n m'a fɔ i ka sujudu bɛ n ye n m'a fɔ i ka kingiriga n ye n m'a fɔ i ka i sule kan fɔ o bɛɛ i ka ko ye nka moindre respect est encore considérable 21 76 72 80 21 76 72 87 bi ye araba ye a bɛ kalo tile 28 san 2021 o la inshallah nin ye Oustaz Berté sur Jafar de Burkina Faso volume 1 n'Ala ye sini yira an na inshallah volume 2 an b'o kɛ allo ba baasi tɛ yen bisimila inshallah amina amina hali n'aw ma kangaru caman da ninnu ye e k'a tigɛ tan n bɛna kuma inshallah merci bien a kana kangaru caman yɛrɛ da o ye a y'o to yen a y'a faamu wa voilà a y'o to yen quoi parce que bakɔlɔni min bɛ sijan fɛ o t'a kulonkɛ yɔrɔ kɛ surukuw cɛla ye a bɛ faamu mɛnɛmɛnɛni min bɛ fɛ ka sijan sɔrɔ o t'a kulonkɛ yɔrɔ kɛ samaw senkɔrɔla ye a y'o to yen a kana foyi fɔ u ye 21 76 72 87 a b'u kɔnɔ k'o bɛ don k'o bɛ min fɔ k'o b'a k'anw de la a y'o to yen ala ɲaɲagaribɔlaw tɛ wa ala ka diinɛ sabotɛbaw tɛ wa laissez-les à Allah a bɛ faamu ala ti kɛɲɛ o la o b'a bɔ 21 76 72 87 n'i y'a ye muso dɔw bɛ sigi tuma dɔ la ka ɲɛdi sumalen bɔ olu den kɛla tan dɛ a donna tan dɛ a bɔla tan dɛ e den bɛ se ka ye ko qualité modèle jumɛn na ko kana kɛ dusukasi den ye o bɛ kɛ cogo di ala kɛlɛ yɔrɔ e den ka kuma fɔ yɔrɔ taara bɛn o de ma kalabo kalo kan fɔ yɔrɔ tɛ fo ala ko tan kira ko tan ni den sigilen tɛ ta tiɲɛ kama ou bien n'a tɛ fɛ a ma ko ka sa diɲɛ kɔnɔ a bɛ taa kulonkɛ kɛ yɔrɔ kɛ ala ka diinɛ kuma fɔ yɔrɔ ye alors mais n'o denw mako sala o muso kelenw de bɛ sigi ɲɛji bɔ la 21 76 72 87 dɔ cɛsiri bɛ k'ale bɛ diinɛ jɔ e y'i jɔn ye cogo min o fana ye jɔn ye ala y'i dan cogo min a y'o dan ten yanni i k'o dɛmɛ k'o jɔ e b'i ta kɛ kalo kan fɔ ye manamanakan fɔ an bɛna an si k'o de la ni manamanakan sela ka min ɲɛ o ye diɲɛ kɔnɔ o tɛ se k'o ɲɛ anw ye 21 76 72 87 an ye sɛbɛkɛlaw de ye a bɛ faamu wa voilà anw tɛ den fu ye den minnu ma ɲɛdɔyɔrɔ sɔrɔ ni ala tɛ anw tɛ o qualité ye 21 76 72 87 nka adamaden n'i ka kɛlɛkɛyɔrɔ banna k'a to a ka ala fɛ i ye sois la bienvenue ni ala sɔnna n'i tilala ala la i tɛ fɛn kɛla o kɔfɛ diɲɛ kɔnɔ bilen 21 76 72 87 o tuma na Jafari ka kalandenw tɛ yen wa
ati do aka karamɔgɔ de fanga nɛni t'a la dɛ kabini kelen ba don tan fa don tan ayi a y'o bɔ a la nin ye foli min ye bi araba ye avril kalo tile 28 san 2021 radio Kayira FM 102.0 karamɔgɔ sariyatigi walima sariya mobilitigi Sikaso Lafiyabugu kɔfɛ allo bisimila inshallah wagati caman t'an bolo oui allo kuma min b'i bolo a fɔ allo a bɛ i n'a fɔ k'i ka sɔrɔ radio la dɔɔnin bɔ peut-être oui on va aller bila wagati tɔ kana na tiɲɛ il est 11h59 minutes on doit descendre à midi 1 ou 2 minutes comme ça comme il est retard la dɔɔnin o la an bɛna essayer ka bi ta bila donc n'ala ye sini yira an na an ye bi ta bila yɔrɔ min an bɛ sini ta ta ye o ye Oustaz Berté Virgile sur Jafar de Burkina volume 2 nin bɛɛ la aw ye ne ka nɛni kɛ Jafar ba don ta ou bien a fa don ta aw ye ne ye k'o kɛ wa ayi ne ye diinɛ cɛ de ye ne bɛ cɛ minɛ dalilu de nɛni tɛ dɛ ayi nka n'a y'u diya u ka si ka nɛni o y'u kungo ye ne kɔni bɛ n ka diinɛ lase n t'i nɛni n t'i fa n'i ba nɛni n t'i yɛrɛ nɛni kuma t'i fa n'i ba ma nka ne b'i tigɛ ta diɲɛ ɲɛna ni dalilu ye n'i m'i farati o la karamɔgɔya nɛgɛ kana na bɔ i la a bɛ faamu o de ye Oustaz Berté disi gosiyɔrɔ ye donc n yɛrɛ ka nɛgɛjuru numéro n b'o di ni k'a ɲini ala fɛ ala ka sini yira an na an ye bi ta in bila yɔrɔ min an ka sini ta ta o yɔrɔ kelen na nɛgɛjuru numéro orange 70 03 48 53 70 03 48 53 70 fo ani saba 48 53 donc ni ala ye sini yira an na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni kɛnɛ kelen kan o de fana numéro o de ye n ka whatsapp numéro ye ni minnu mako bɛ n na sur whatsapp précisément an ka groupe min bɛ yen n'a tɔgɔ danbɛ ko muminiw n'o ye limaniya jɔnw ka groupe ye ni minnu bɛ fɛ o ka ajouter groupe in kan qu'elle soit la bienvenue Oustaz Berté ala ka waraba murutilen karamɔgɔ sariyatigi Sikaso Lafiyabugu kɔkɔ radio ye Kayira FM 102.0 Sikaso ala k'an bɛn sini wasalamu alaikum wa rahmatullah Doni siraka bo karamɔgɔ berete doni siraka bo isazi berete doni siraka bo kurane tigi bin doni siraka bo adisa tigi bin doni siraka bo kabago tigi bin nesu kame isazi berete mo nesu kame kurane tigi dem karamɔgɔ tante wa ne jeli kame isazi berete mo karamɔgɔ tante wa